Maayong adlaw mga ka-Fiscal EJ. Pwede ba nga ipasabina sa Senate ang bank records o tax records ni VP Sara Duterte? Daghan ang nag-comment. Fiscal, dili ba confidential man na? Dili ba bawal na tungod sa bank secrecy law, sa AMLA o sa tax code? Atong klaruhon. Mauni ang argumento ni Congressman Chel Jokno. Simple ra kaayo ang iyang punto. Unsaon man sa Senate pagdesisyon kung dili nila makita ang ebidensya. Para niya, ang impeachment trial lahi ni sa ordinaryong criminal case. Ang Senate dili lang ordinaryong korte. Kung naglingkod sila isip impeachment court, ang ilang authority mismo gikan sa Constitution. Ug ang Constitution mismo mo ay naghatag nila og responsibilidad nga muhusga, dapat naapod sila'y power nga makuha ang ebidensyang ilang kinahanglan. Ang tumong is not necessarily ang pag-convict. Ang tumong mao ang pagpangita sa tinuod. Mauni ang usa sa pinakalig-on nga argumento ni Jokno. Wala siya nag-ingon nga guilty na dayon ang Vice President. Ang iyang giingon, tan-awon una nato ang ebidensya. Kung ang bank records limpyo, mas makapabor pa gani na sa depensa. Pero kung adunay unexplained wealth o dili motugma nga salen, natural nga makatabang na sa prosecution. Mao nga ang pagpangita sa kamatuoran dili para lang sa prosecution, para pud ni sa depensa. Piskal, naaman ang bank secrecy law. Tinuod. Pero dili absolute ang bank secrecy law. Ang mismong balaod na ay exceptions. Ug usa sa exceptions mao ang impeachment proceedings. Busa dili tinuod nga buot molapas ang prosecution sa balaod. Ang ilang giingon, naaman ni sa exception. Mauni ang gialaw mismo sa balaod. Pareho pod sa Data Privacy Act. Ang Data Privacy Act wala gihimo aron mahimong taguanan sa ebidensya kung adunay lawful subpoena gikan sa korte o sa impeachment court. Question: fishing expedition ba ni? Kini ang main argument sa depensa pinaagi ni Attorney Michael Powa. Ingon siya, nganong karon pa man mo mangita og ebidensya? Nagtuga-tuga mo kiha unya wala di ay mo ebidensya? Sa laing pagkasulti, nang akusar na mo unya anha pa mo mangita og pruweba? Kung sakto pod nga sa balaod, dili pwede nga mangisda lang ka og ebidensya nga wala kay basihan. Pero mauni ang tubag ni Jokno. Dili ni fishing expedition. Ngano? Kay naa naman daw existing AMLC report nga nagpakita og dagkong financial transactions sugod pa ni adtong 2007. So wala sila nangisda nga walay direksyon. Kabalo na sila asa tan-awon. Ang ilang gipangayo kay ang original records aron ma-confirm lang ang gi-report na sa AMLC nga mga suspicious financial transactions kuno ni VP Sara. Gimension pod ang corona impeachment. Matud pa ni Jokno, nahimo naman ni sa una. Sa impeachment trial ni Chief Justice Renato Corona, gipatawag pod ang iyang bank ug tax records pinaagi sa subpoena. So ang pangutana niya, kung pwede man to sa una, nganon dili man pwede karon? Unsa man pod ang argumento sa depensa? Matud pa ni Attorney Michael Powa, para niya, bisan impeachment pa ni, naagi hapon ang constitutional rights sa respondent. Dili pwede nga abusuhon ang subpoena power. Ug kung kulang pa ang ebidensya sa prosecution, dili pwede nga gamiton ang subpoena aron mangita pa og dugang nga pruweba. Mao nang fishing expedition kuno ang gibuhat sa prosecution. So, kinsa man gyud ang mas convincing? Para nako, mas convincing si Attorney Chel Jokno. Ngano? Kay matag argumento sa depensa naa siya'y klaro og legal nga tubag. Una, iyang gipakita nga ang bank secrecy law mismo nagtugot sa pag-disclose sa bank records sa impeachment proceedings. Ikaduha, iyang gipasabot nga ang Data Privacy Act wala magbawal sa pag-release sa records for as long as naay subpoena gikan sa impeachment court. Ikatulo, bisan ang National Internal Revenue Code or Tax Code, adunay provisions nga pwede ipagawas ang tax records basta adunay legal nga authority. Ikaupat, iyang gipakita nga ang gisite ni Attorney Powa nga portion sa Duterte versus House of Representatives dili mao nga actual ruling sa Supreme Court. Obiter dicta rato. Mga observations sa korte nga dili binding precedent. Ikalima, klaro usab nga dili ni fishing expedition. Ngano?
Kaya ang prosecution naanay mga AMLC reports ug uban pang documentary evidence. Kabalo na sila unsay ilang gipangita. Ang ilang gipangayo pinaagi sa sabina maulang ang original records aron mo verify kung tinuod ba ang naa sa ilang mga dokumento. Ug ikaunom, dili ni bag-ong nahitabo. Sa impeachment trial ni former Chief Justice Corona, gipatawag usab sa Senate pinaagi sa sabina ang iyang tax records ug gidawat kini isip ebidensya. So naanay president nga ang impeachment court mahimo mag-order sa production sa financial records. Mao nga para nako mas lig-on ang legal position ni Attorney Jokno. Ug adunay usa ka punto nga sa akong tan-aw lisod tubagon. Kung ang bank records o tax records magpakita nga walay irregularidad, dili ba mas makabenepisyo pagani na sa depensa? Kung limpyo ang records, mas mapalig-on pa ang depensa ni Vice President Sara Duterte. Mao nga ang pagpagawa sa records dili otomatikong pabor sa prosecution. Truth benefits both sides. Sa katapusan, ang tumong sa impeachment dili man ang pagpildi sa respondent. Ang tumong mao ang pagpagawa sa kamatuoran aron makadesisyon ang Senate base sa kumplito nga ebidensya dili sa kulang nga impormasyon. So dinhi na lang kukutob kini si Fiscal EJ, kita-kits sa sunod nga Bisaya Legal Explainer.